شنوبین یاد تو هرگیز نرود از دل هم زده‌ام میری تو بیرون نشود. سلام علیکم دوستان عزیز، شما برنامه شنوبین رو تماشا دارید. آغاز کردن ما با این سرود رمزی است، چون امروز ما با این استودیوی شنوبین یک نفر رو دعوت کردیم که با مؤلف این آهنگ، با مؤلف این سرود شادروان روح شاد بود بهرام غفوری دوستی خیلی نزدیک دارند. از همین خاطر ایشون رو دعوت کردیم که در گرد و اطراف دوستیشون صحبت داشته باشیم و گرد و اطراف این هنرمند خلاص یک صحبتی گرم میکنیم. و این روز ما با شما هستیم سلیمان سفرов، نصرالدین اسداللهیев و شنوبین که از چی گفتیم بسیار عبارت است؟ از نویگری ها، اسدانک ها. برای ما حرفی سکتی سر میکنیم، صفیه رو معرفی میکنیم. و مجان سلطانزاد در برنامه شنوبین هستیم. سلام دوستان. سلامت سربلند باشید. بیاید گپ زیاد نمیکنیم، یکان گپ دارین؟ گپ نیست. شورای گپزن نیست. صفیه ها چی گپ زن کنی اول؟ تو برنده اینمون تو دعوت کردیم که برنده شنوبین باش. چی تصور داشتی؟ تو باید خب کنی ها؟ ولی من خب میکنم ما تماشا یک گازت خونده شنید؟ ایرا کس نگفتم فراد کردن بیچاره نماینده مشکلی 11 فرومات. مهمان دعوت کنیم با صحبتمون گرمتر میشه. نه نمی جای خالی که شما میبینید دوستای عزیز، یک نفر هنرمند رو دعوت کردیم که در زندگی در کار و بارش موفق است، در هنرش موفق است، هنری خوب دارد، اکتور است، رژیسور است، پرودیوسر است، اکتور، رژیسور، باکسور، مانتیور، والانتیور، کاسکاتیور و من یک بچه بسیار خوکسور و بچه زور و ناز مظفر شدیف. مظفر شدیف عزیزیمان مهمون برنامه شنوبین هستم. رحمت السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستی؟ رحمت. چی ببخشی؟ دیر کردم. یکی خیلی بخشیدن کار بود نمیشه. خیلی یافتی آنده و ما بخشش میگن خیلی میبخشی اونه که کار بود نمیشه. نیم ساعت وقتی ما را گرفته ما نیم ساعت دوسته عزیز ما روز شد سیم ای ساعتی این آزیمان خود میکنم چند ساعت مظفر دیر کرده ششری دو ساعت دیر کرده که با افتخار شما وقتی کنی نیم ساعت لیکن دیر روید دو شیر روید با فکر من خیلی شده شیر آمد شیر دگون گب دارین شیر دگب نیست. саломи худро ба тамошобинони барномаи шинобин мерасонем. имрӯз мо фахр мекунем ки бо акай умедҷон, бо акай сулаймон, бо бародари азиз насриддин, бо сафияҷон дар ин ҷо нишастаем. саломат ҳазору ҳамати калом ки дар ин ҷо моро даъват кардин. хай ҳаракат мекунем ки ягон суҳбатҳои хуб гӯем ки тамошобинони мо хурсанд шаванд. имрӯз беҳтарин мо барои ҳама қатра фарид кардем ки суҳбат кунем. саломат чихе кора чихе сӯзака саломатиё раҳмат ташаккур. хай чой
چای ما چای میدونی چای چی خیلی داریم ما چای علفی داریم اگرگون گلانده نواردیم روز دیگه با کوبوی یکم مهربانی کنم گفته خودش طرف خیلی مهربان آخی این خیچه در نظر داشت تو خودش پاردون مداری خمو بیزاده بکشته نه ای ای کوهوی خدمونه ما بینایی با دستی خدم کنم مزافر روز شوفتیسم 4 نمود علف ай сан франсиско айни набошад نه ای از بالای بحر نورک کوه ما تماشا رفتیم سیروگشت رفتیم اونجا 4 نمود علف کوگتیو با چی گفتم چای کهک چای زویرابایی با نه کوهی بود با کیم چیز دیگه ده چند نمود علف های ای برای سلامتی فایده داره جورا ما ترا در برابر صحبت بولی چه نفرد کرده ولی با خود لویا مظفر جان کو بگو ما گپمون تمام تو بگو یکم چی ҳар мегӯ ма гапа тамом кардам ака кор дорам بخیز не шумо бишини акаҷон همین رفتنی که بودی مردم عذاب داده خیلی تو رفتن تبشین بری بس интересно ма да гарани шабховаре ки музаффар оянда да чӣ нақша дорад баро ки фақат кинош ҳар як кинош иш аиш да хубтар шидистай ашибкое ки дао кинош дорад кинош да ҷо исправит карда хубтар чизо мекуна оянда хуб чӣ нақша буд дӯсти азиз бо ман гӯштем бисёр сухани хуб додем мо имсол дута филм ба навор гирифтем дар айни ҳами эпидемияу карантин дута филм ба навор гирифтем худо хоҳад ҳами ба наздики пешкаши тамошобинон мегардад дар филмҳои мо бояд раҳмати устод шудравон баҳром ғафурӣ бояд нақш бозӣ мекарданд аз ин сабаб ки худованд насибшонда набудай сурудош бояд мерафт хай сурудош аллакай тайёр ҳастай бояд тайёр шавад бисёр саволи хуб додем ки имсол ҳамин дута филма мебарорем аз кӯдакии рости гап бисёр ба сарояндагӣ машғул бисёр ҳавасу завқ ҳама тарафа буд вақте ки сурудхониё бисёр буд вақте ки соли 2000 бисёр шид сароянда беҳад бисёр шид ҳамин сабаб мо тарафи кино гузаштем филмҳоро ба навор гирифтем دیدی که بزرگ خولی дидем ин тараф бузург холӣ ай сабабе ки устоди азизи мо беҳад бигем ҷавон рафт айни ҷӯши хуруш буд бовар мекунӣ аз ҳамин сабаб камака кам бошад ака ягон сол мегем ки киноро бурорем тӯли ягон сол киноро монем ҳунари акара беҳад ҳамин овоз қати машқ кунем гитарара бисёр тавсия тӯли чанд сол мегуфт ки музаффарҷон гитарара ёд гир анак нав дар кор шида мисол мехоҳем ки ҳам гитарара ёд гирем беҳад нагяка ҳамин сабаб мегем камака кам бошад ба қадри имкон ҳамин дар ҷодаи сарояндагии ҳунари устода пеш барем баъд шиносоимон ҳамин кӯдакӣ буд бовар мекунед то ҳол мо як хеле калон шида будем ки бовар мекунед ай додару акаву амакиву тағомда бисёртар дӯстуш медоштам вайам ҳамин хел дӯст медошта шабу соати 1 меомадем 2 меомадем 3 меомадем бо хонаи мо аз хонаи акаи баҳром як 2 остановка қарибтар буда мара мефровард акаи баҳром бо пешаи фровардан як 40 минут гап мезадем то соати 2 шаб мегаштем бо мешитем қачақчақ мекардем мегӯ брачкаҷон пагои и кора кардан накур бовар мекунед ба як хислатша мегӯм ки ҳама қадар бовар ранги акаи баҳром дар оила дар круги ҷурода ҳама чихеле акаи баҳром сиёсат дошт ягон сароянда хали сиёсат надошт ба ҳамохали сиёсатиш ай уда бо хоксортарин инсон набуда ай уда хоксортарин набуд гӯҳи шӯхӣ мекард ки музаффарҷон вақте филми сукута ба навор гирифтем филми сукут биромад ба гуфт додарҷон санъат сколския ҳама вақт чӯртиданаш мумкин аст вале кино мебироя худо хоҳад як ягон суруд кардӣ машҳур кишидӣ ҳама вақт хоки рӯи замин ша ки ба болои ту одамо раҳ бигарданд ҳеҷ вақт манманӣ нашав агар тира дар тоҷикистон ҳама шинохт вақте тира дар узбекистон намешиносанд ку ту катагӣ накун вақте дар узбекистон тура мешиносанд тира дар москва ҳечка намешиносад ку ту ҳавобаландӣ накун ки ман фалониам ту значит ҳолям ту аллакай бояд кор кунӣ дар ҷодаи санъат вақте тура дар москва шинохтанд тира дар болливуд ҳечка намешиносанд
ту фахр накун ки ман сарояндаем ё ҳунармандам. вақте тра дар Болливуд шинохтанд, тра дар Голливуд ҳеҷ кана мешиносад, ту катагӣ накун ки мара фалониюм ман. ҳама вақт хоксор ду даст пеши бар сар хам карда гард бошад. вақте дар Голливуд шинохтанд ки ҷаҳонда машҳур шидӣ, ба бигӯ ки ман дар ҳунар аллакай кор кардам. И то бо хоки рӯи замин шав ки ба болои ту одамо раҳ бигарданд. ҳеҷ вақт сарбаландӣ накун. сарбаландӣ хеле ки худш дар ҳаёт буд, аммо насиҳата мекард бачаҷон. қолин ки садранга зери поа, динё ки якранга да болои судага бачаҷон. ҳамин ка хислато мондага бовар мекунӣ акаҷон. аку ҳамин як рӯз пешаи гузаштанаш занг зад. қати Мануҷерҷон мо якҷоя ба наворгирӣ доштем. як филмаки нав гирифтасем, як филмаки тарбиявӣ. гуфт Музаффарҷон 4 клип кардан дар кор, 2 дар Дубай мекунем, 2 ҳамиҷа. гуфтам акаҷон ман сиёмкаи кино даем, бегонӣ гап мезанем. гуфт Музаффарҷон намеша ки ҳамун сценариёи Дубай худут рафта бинем. гуфтам акаҷон ман да сиёмкаем, бегонӣ гап мезанем. айкиҷо бидонӣ ки ҳамин одам мисол пасфарду ё пагон нестайда ки гуфт ки хислатша медонӣ. майли бачаҷон, майли корота бегонӣ да офис вомехӯрем, мешинем маслиҳату суҳбатумона мекунем додарҷон. бовар мекунем ман то ҳоли акаҷон мебинам, номероша тамошо мекунам, чӣ хела мегӯм дига ин номери мада занг намезанам. вай мада устод набуд, вай мада ака буд. тамоми одам мо ая модару падар набудем акай Умедҷон, лекин то ҳолия тамоми халқ занг мезананд. ҳамин мо ду кас мега шарт кардем, ҳамин шарти моро худут ҷавоб гуфта метавонем. мегӯм чӣ шарт карде акаҷон ё апаҷон? мега ҳамин ман гуфтесам ки ҳамин Музаффар додари Баҳрома, и мега не додараш нестай, шогирд чия. ва ман шӯхӣ мекардам ки шарта ки бояд бубра. мегуфт хай иниш боша, ҳамин хай пула кардем папалан кунам, ма гапи ҳавая мегӯям. лекин як гапай ака Умедҷон ки мегӯям ки модар ӯ касе нест ки фарзанда таваллуд карда. модар ҳамон касее ки фарзанда калон карда. мақсад ака ӯ касе нест ки мо ҳардумон ая модар таваллуд шуда будем. акау додар ине ки вақте ай хурдӣ калон мешавад. акай Умедҷон худтон медонӣ ки ягон сухани ганда гуфтагӣ нест ки ман мо одам хафа шам. ман дидам бисёри санъаткороро дидам, вақте шогирд мегирам бовар мекунем муносибата қати шогирдо мебинам, бовар мекунем ман мегӯм агар ман аз баҷои шогирди авай бошам ки ман намекунам ҳамин кора. чихе ба сари шогирдо дод мезананд, чихе гапҳои бизе мегӯянд. шогирд ғуломай бо ҳамхи мегӯянд ки мега хай шогирдай, шогирд бояд ҳамхи бошад. ба ман местудум фикр мекардам, мегӯм чӣ ба акай Баҳром қати ман 23-24 сол шуд як бор нагуфт шогирдай, и додарай мегуфт. киҷое мерафтем, и додарай. бовар мекунӣ ягон кора мара фармонданӣ мешид, дилиш намешид. ё ки мегӯм Музаффарҷон вақте ки ҳозир нафарҳое мебиёянд дар ҷудои ҳамин синамо, мегӯям ки акаҷон моро шогирд намегирӣ қати мо ҳам кино да завқ дорем ягон мисусу. хай ки дилт намеша як кӯдака, як бачара, як ҷавона ноумед кунӣ, майли бачаҷон меги биё. вақте шогирд мегирӣ қати 1 моҳ 2 моҳ 5-6 моҳ кор мекунад, аллакай рафторош дига меша, гапзаниёш дига мешава. мебинам ҳис мекунӣ ки ҳамин одам намеша, ин одам ҳунарманд нест, ин одам ҳавасманда. ҳамин ҳунарманд меша, ҳавасманд мешада. ҳавасманд ҳамин ҳавас дорад ки ман тез знаменитишаму, ё ки тез мақсад мара мардум шиносанд. неваи ҳунар ҳамин дарахта шинонди, барои вай дарахт калон шидан, мева додан, солҳо дар коре ки вай дарахта бояд об тии, дору кунӣ, нигоҳ кунӣ, баргоша занӣ, 3 сол 5 сол мегзара ки ба вай дарахт мева метиҳад. ҳунарам ҳамин хеле мисол намеша ки ҳамин рӯз шидан мо бояд барем барои як актёрӣ, барои филмо аз соли 2005 иси ҳисоб кунем чанд сол мешавад, мисол 15 сол меша ки ҳоли ҳамо дар ҷуда. вақте як киноро мебурам, ҳама мегӯям кино зура, и хела ба дил мегӯм не, оли кинои ман зур нест, оли ман ҳеч кокадагӣ нестам, ман бояд кор кунам, ин намеша. лекин ба қадри имкон. ҳамин сабаб мисол акай Баҳром ҳамин қасари сол ягон бор ягон ҷо мерафтем, қачиба мегуфтанд ки ин брачка ята бо хона гитара хади бо худш медонист ки ман суруди дар ин замонара мехондам. ба мегуфт рафтем Музаффарҷон худш дар ин замона худо медона, ошиқи мемона, ошиқ намемона. худш аллакай тайёр буд. аммо ҳозир нигоҳ мекунам, и бовар кунӣ ки мисол намехоҳам дар иззати навси ягон сароянда расим, барои ки ҳамаш ҳамкасбанд. мақсад қати шогирдошон меҳрубон нестанд.
намеган ягон шогирдча ки биё хонааш шогирд наги ғулома и кас бовар мекини рӯзое ки тоқа мемонам хай алҳамд худоро шукр мисол мардаким мардоя да ҳама ҳолат хича дора мақсад и хелаки рӯзое ки тоқа мемонам вай рӯз ману шерҷон хати будем шаб буду шаҳр рафтеса будем ки яке суруди вай рафт шароби шароби ду чашми ту шароби ҳама бедору дар шаҳр чаро ту масти хобӣ ҳами гапа гуфтану ба манчерҷон об да фурӯмад бовар мекунед дига хума қапида натонистум да акаҷон гуфтам акаҷон ҳама бедору дар шаҳр чаро ту масти хобӣ ту хобӣ на нести ала бовар намебиёда мегум ҳози дар ки ҷой аст мебиёя ҳози телефон мекуна ҳози дар ки ҷой аст мебиёя як хислате дошт ки бовар мекун хай акаҷон дар бораи кас мо миллион бигем камтара акаҷон миллион бигем камтара ҳатто акай умедҷон омада будан амрӯз бовар кунем обои дида акай умеда дидим барои акай баром бовар кас хай мо ҳам хуб гандат ай соли 2002 рафт омад доштем дӯстӣ доштем бо вақтҳои охир мо ҳамроз тӯй мерафтум нарзулои барандаш дар федератсияи россия буд ҳар рӯз гӯё дар тӯё якҷоя будем вақтҳои охира мегум да аи хел дига ёру бародар будем ягон бор нома шикаста гирифтагӣ нест ҳама ҳами гапа мегӯяд кадомия мебинӣ мега номи мара шикастагӣ нест фақат ҷон хай ма ном худум паспорти ҷон дора не ки бовай ами ҳамая да инами музаффарҷон додарҷон рӯҳу равону шод боша ёдоварӣ кардем худо раҳматш кунад хайр одами хуб бовар мекунӣ ҳар шав акаҷон да намозо дуо мекунем шабои меша 2 ракат намоз мехонем дағш дуо мекунем рӯзе мешава раҳда мерем акаҷон тоқаем яке мебинем суратош ё ки ягон барнома дар ютуба рости гап ай алами дил ман хатиш ҷанг мекунам да акаҷон чӣ ба охи мисол бакан худ мисол худут барои тоҷикистон як бриллиант будӣ да бриллианте ки тамоми одам тра дӯст медошт ту санъаткоре будӣ ки ту худут эҷод мекардӣ ай дуруни ту мебаромад ту нафаре будӣ ки мардуми форзабон афғоно мақсад сурудои тура мехонданд ту сурудои афғоноро намехондӣ ина медонӣ ки валӣ аст сета сурудча хондагӣ буд баровард баъд якҷоя будем валира занг зад гуфт валиҷон майли суруди мара хондӣ ман ягон чӣ намегум лекин дафтараш навис ки мюзик баҳром ғафурӣ ту нависти ки мюзик валӣ ту дар ки ҷои хеле сурудо эҷод карда охир инсон бояд ай номуси духтари ҳамсояра хонд чакчаки борне кадома хонд сета суруда хонда ва вале гуфт ки бисёр узр мехоҳам ба акои баром хай дига ми коро намеша ман ҳаракат мекунам не гуфт кадом суруди ман туда маъқулай хон фақат навис ки оҳанги фалон касай ҳамин қашан навис ман ягон чи ман хеле бача нестим гуфта не аҷоя будем инаи тоҷикистон вақте ки мо як суруди кино карда будем бар даҳму суруд агар ошиқ наи бар ман диламро боз баргардон маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон ҳамин сурудака клипша ҳамҷа кардем акаҷон бё дар рафти ҳамин суҳбат сулаймонҷон гитара гира яки ягон завқ мекуна ягон чиза ки устода замзама мекунӣ мо пешакӣ мегӯем ки тамошобинои азиз дӯстони азиз ҳамватанони азиз мо ҳанӯз касби шодравон устоди азиз баҳроми ғафурия сар кардем барое ки мухлисош ҳама вақт ёд кунанд мо ҳаракат кунем ки акаҷони азиз аз дили шумо наравад агар мабодо овози мо хом боша мабодо ягон камбудиё боша шумо ба назар нагирӣ аз сабабе ки мо худо хоҳад нав коро сар кардем агар овози мо хом боша осостан мепазад агар рӯзе касе аз ман бепурсад ки дигар қасдат аст ин зиндагӣ чист бадгӯям ки чун метарсам аз марг маро роҳе ба ғайр аз зиндагӣ нест маро роҳе ба ғайр
از زندگی نیست. حدیثم را کسی نشنید و نشنید، درونم را کسی نشناخت و نشنود، درونم را کسی نشناخت و نشنود. من اینجا مهمان ناشناسم که با ناآشنایانم سخن نیست. به هر کس روی کردم دیدم آور، مرا از او خبر و راز من نیست. اگر روزی کسی از من بپرسم که دیگر قصد این زندگی چیست، گویم که چون می ترسم از من، مرا راه بغی از زندگی نیست، مرا راه بغی از زندگی نیست. سلامت باشیم، بخشش زیاد، حضور زیاد. آفرین 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 آفرین. برکت بهرام غفوری با سروداش زنده، با آهنگاش زنده، با یک مهر محبتی همون خاکسارانه‌اش بودیم در دل و دیده های ما، در خیال های ما زنده. وقتی سروداش رو میخوندم، اینا در دیگه برنامه رو هم گفته بودیم، باید گفت که بچه جان سرودای خطا که نرکوش هم در سرود میکنم، سرودای من رو نخون، کجای رفتی سرودای خطا خون، چی من مردم سرودای من رو میخونم، ولی من زنده ایم، خیلی من مرده باشم، خیلی میگه استاد من سروداش زنده میگفت، من خیلی زنده ایم میگفتم در نام خدا جانم. بعد خیلی دل آدم چخی میشه، بعد یک خیلک میشه، بعد گفت که بچه جان گفت یوش گفت من میخوام پیشرویت را، من همه وقت میخوام پیشرویت را. گفت چیزی که در دلت هست گفت هوای چیزی که در برادرت میخوایی، هوای خداوند گفتگه که چیزی که در خودت میخوایی در برادرت خوایی، من همیشه در تو میتیم. هیچ وقت در یک کس ما باید کینه بخیل یکم چیز نداشته باشیم. همه را خداوند در دنیا رزق داده، هیچ که جایش کرد نمیگیره. وقتی که استاد پرده قاسم گفت سرایندگی میکرد، کجای میرفت میگفت که من شاگرد ظفر نظیمم، من شاگرد ظفر نظیمم. بعد ظفر نظیم فریادش میکنن، شادروان استاد ظفر نظیم فریادش میکنن، میگه گوش کن یه بار دیگه سرودای مرا میخونی، نگاه که چیکار میکنه، راه خودت سرود خوان. بعد پرده قاسم استاد میره میگه همین گریه میکنن، نعم میکنن، ناموس میکنن، سرود میکنن، مبروره. استاد حرکت میکنه، پرده قاسم میشود. ای استادی ای شاگرد ظفر نظیمی میبرویم. بعد پیش ظفر نظیمی هم گفته که اما که من نفهمیدم که تو استادی، من اگر من همین نمیکردم که همین قمر رو نمیکردی، من مرصد همین کارو نمیکردم، نام نمیبرم. برای خیلی بچه جان من میخوام که تو بکنیم وقتی تو میری سرودی من هم میخونی، تو من را ریکلام میکنی، خود ریکلام نمیکنی. چک چکی باران سر میشه، روشانه ها تر میشه، از گریه های نازم دو چشمک تر میشه، عشقی تو سر میشه، باز تو بگو نگو 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 نمیشه، باز تو بیا نگو نگو نرو تزی پیشم، باز تو بیا اگه نوایی تو سرسان میشم، باز تو نرو نگو 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 نمیشم، باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم، باز تو بیا اگه نوایی تو سرسان میشم. عشقی من عشقی من عشقی من تو که قلبم پیدا شد، با عشقت شیدا شد، مبارک باد عزیزم
عشقکی تو فرا شد با درد و غم همراه شد باز تو بیا نگو 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 نمیشم باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم باز تو بیا اگه نهایی تو سرسام میشم باز تو بیا نگو 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 نمیشم باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم باز تو بیا اگه نهایی تو سرسام میشم عشق من عشق من آفرین 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 زنده با کیفیتش دیگه با گوش کردنش یک کیفیتی دیگر لذتی دیگر داره در فیلم همکاری کردین در فیلم همکاری کردین و ما میخوام فهمیدن که در همین ایده بهرام در فیلم جلب کردن ایده خودی بهرام بود یا خودی بود راستی که ما وقتی که فیلمی سکوت سر کردیم با همراهی برادر عزیز سیروجدین غفوری ایده ما بود که من سیروجدین گفتم که سیروجدین جان میشه که یکی بهرام هم گیریم در فیلم بازی کنه خیلی مقصد چخیلی هر یک کدوم اینو با مخلصی خودشون که داشتم ما خواستیم که مردم اودیتور کینومون زیاد شد و مخلصش ایده خودمون بود که بعد سیروج گفت که او وقت سیروجدین یکی بهرام همچون سراینده میدونستن و سلام علیک نبودن بعد گفتم که سیروجدین غفوری گفت که بازی میکنه که بهرام ما گفتم که ما سخن کنم باید نینگه برای که باید کس اکای بعد اومدم گفتم اکا جان ما یک فیلمی نو گرفتیم میخوام که خود در کینو کتیمان بازی کنیم اکا بهرام گفت مظفر جان چیزی که تو بگوی همون میشه یکم چیزی خیلی تیاریت نمی کینو را میکنیم اکا سخنی ما را رد نکرد یا جویا کردیم سرودی مادر ایده ما بود که اومدیم گپ زدیم اکا بهرام جوش داشت در سر پیانی نشیش آهنگ یا جویا کار کردیم مظفر جان درباره اینایی رسم گپ زن این رسمی که شما میبینید این فیلم اوسیه یکنه اوسی یعنی که انسان‌های در حیات گناهگارن باید بینن اوسی انسانی رو سیاه میشه انسانی گناهگار بعضی نفرایی که مثل در حیات سیاه کی بوز میکنه اینجا؟ روسیه هم سیاه سالن دمونان دار یا منانیش بزنن در همه اکتیروی گلیبو دا همه روسیا دیگه رو سفید هم نبیده کورکاسیا کسی خود خواهد با نزدیکی پیشکش تماشاگران میگردد که فیلم خوبه باوری داریم که برای مردم معقول میشد ژانرش چه؟ ژانرش ملودراما تریلر اکشن همه چی داره درش اکشن بگیم ما رفتیم ایرا در شهر سانت پترزبورگ شهر سانت اگه شینو بین در شهر سانت پترزبورگ شهر سانت پترزبورگ بانوار گرفتیم علاقه اومدیم یک صحنه پراپوسکات شده یک صحنه ایودی ما برآمده وقتی ما اومدیم بعد کمکای خیلی اونجا بود مشکلی ها هم برای همین یک صحنه ما باید رویم ابرادنا در شهر سانت پترزبورگ بانوار گیریم بیم هم فکر کردیم که در همین جا هوای گیریم رید و دیگر چخیلی که شما گفتی سلیمان جان نمیشه همون صحنه رو نگیریم نمیشه نمیشه نگیریم اگه میشه نگیریم یا خیلی فیلم هست که همه معنی داری از صحنه همون تماشابین همون تنده ازش شیرینیش نه همون صحنه یا کدوم فیلم این همون فیلمی اوسیه آیا ماما آیده در درون زواد گرفتگیم خودخواد فیلم درباره نفرانی که مردم هم میبرن در روسیه در شهرهای روسیه کار میفرمونن پولشون نمیتونن بوری اروسا میکنن این درباره هم نفرایی که خودشون ببینن بس گروزی همون غم همون در کفتی هم یه ایگرا بی بس گروزی همون دو تون رو چی ها را تهیه کرد؟ پولگیری رفتی که روسیه هم میخوام اینجا هست سیروی کینوی که همشه نمیخوام فوش کنن تماشا بیننده اینفرماتیا هست که همه حالتی که جون میکنه نفرایی که میشه جنگ جنجال داره که فیلم خیلی اینفرماتیا ده ماشین کیه؟ اکروز شب ماشینش نداره
Ondan durursa çirpyaşka inze. این حالته که در همین فیلم باید اکا بازی میکرد ما رفتیم یک جای در این فیلم اوسی بازی میکرد اکا خداوند نصیبشون نکرده بوده ایده نکرم در این فیلم اگانی بند بودن بند بود اکا رول یک چخیل میکنیم بر نه اکا رول ایواز کردیم راستی که اکای انوار هم بسیار دوست میدارم اکای بهرام مظفری میشوند میخوام که اکای انوار در فیلم خیلی استفاده برای بهترین نشون اکای انوار در هر یک فیلم میگیریم میخوام که اکای انوار هم استوستم خیلی برورونده مقصد اکای انوار در سرایندگی میشور ذوق ندارن حواس ندارن فقط مینوازن بسیار اسباب ناز مینوازن هنرمندی بهترین اکاجون خصلتی خوب داره به حد رنگی دودرش دوست میداره حتی کوشش میکنیم در جای هسته که حرکت میکنه که نوازه ما خانوما باور که مهروی همه اکو رو میبینم بخدا که در دلشون یک گم مایده وای ندارنده غرور و بخیلگری همین چیزا نیسته همین سبب میخوام که اکای انوار در فیلم هم رویسته برونده خدا خواهد این عکسی که تماشا میکنیم و یک کلیپی اکا جان گرفته بودیم و یک کلیپ شما تماشا کرده بودیم امشب میام به دیدنت گل جان خماریم از ندیدنت گل جان هر جا میری سراغت را بگیرم اگر میخوای برای تو ببینم همین بعد کلیپ تمام کردیم یک جای عکس گرفتیم همون کلیپ بودم عکسی همون کلیپ ها یک جای هم کلیپ هم رژیسوریشه بگیم خودم کده گیم دخترک آوردم دیگه چیزش آوردم کلیپ ها یک نفر سعدی نام دارم بچه ها گرفتگی بود بسیار چیزشه یوردم کده بودم نکنم صورت این صورتش شده بینه که یک جای همین فیلم اوسی در استفاده میشم شینو بین حرفاش همه فیلمی که خیلی بسیارتر معقوله کاری کردن فیلمه یا سوال خوب داده این سوال بسیاری آدم میتیه سلیمان جان باور میکنی یه سوال عادی یک نفر 4 فرزند داره 4 بچه داره همین هر 4 بچه‌ش نگاه کنید انسانیت 4 فرزند داره همشه یخی دوست میداره لیکن هر یک فرزند یک خصلت خچه داره هر یک فرزند جای خچه داره در دل برای کارگردان هم هر یک فیلمی و هر یک کدامش جای خچه در دلش داره نمیتونم که سکوت بگم یا کین بگم یا ریا بگم اگه فیلمی اوسید باید نه کنجگی فیلم یک فیلم دیگه نو گرفتیم با همراهی منوچهر جان دولت که در پس کمی رشتگی این فیلم عشق نام داره عشق فیلم درباره بعضی زنهایی که در خانه میشینن و این فیلم به حد عین حال در جامعه در کره ما همه زنها برای ما مادرن اپن خواهرن لیکن یک چیز دیگه که اکای امید جان هر کاری که ما میکنیم فیلم های ما باید یک جای خچه داشته باشه یک جایی که تربیوی داشته باشه ما مردم گوییم که اگر این راه خطی روی این راهی بده این راهی درسته ما بسیاری چیزا را دیدم در حیات که عین حال مثلا کار میکنن مردها بسیار عذاب میکشن تو بگن میبینن با زنکو غرغر چیکو کردی دیگه این نیست اون نیست گفته همون مرده که باید اول پیشوازگی خوراک که پس در پیش موند با حضور کمک مرده آرام شد بعد مرده جان همیخی مقصد مشکلی هسته یا که سهر کرده که رفت همون باید مرده با طبع خوش کم طرف یابزن فهمم 24 ساعت خطی اکای بهرام بودم خدا رحمت مغفرت چون کنه مهربانی که خطی اویلهشون نکرد که من خیال میکردم که همین اکا صنف 11 ای چه خیلی که انسان هایی که عاشق میشوند خانه میمانیم راه نه زنگ میزد مثال خانه دا اویلهش چی میخری چی بیارم جانی من چی تو دا مخوله رنگی همون انسانی که نه عاشق میشوند که به خدا من میدیدم ما بسیاری چیزا رو ایمی که از آموختم باور کنیم بسیار مکتبی اکای بهرام به حد کلا مکتبی آدابش اخلاقش همه طرفه کینه و شه در دل شما یک انسانی که باور کنیم گفتی خودم که عصرها میمانه چه خیلی که احمد ظاهر دارن ما بهرام غفوری میمونیم ما تعریف کردن خصلتی بد انسانه تعریف کردن اکای بهرام تعریف هم میارزو لیکن اکای بهرام هنرش استعداد خاراکتر خصلت شیرینی مهربانیش چه خیلی که در دل مخلصا جای گرفته هر روز بعد زنگ میزنم یک از زنگ میزنم میگم ما پالکونیکی میلیتیا است فلان یک از زنگ میزنم میگم ما پراکاتورا یک از زنگ میزنم ما دکتر تمام جو درباره اکای بهرام یه بار گریه میکنم
ма ҳунармандиро дар театри Маяковский таҳсил кардам, 2 сол хондум. Унҷа устодои ман буд Хуршед Мустафоев, Мунира Дадаева, Ваҳоби, касоро мешиносӣ, Фирӯза Орзуина, ҳама меё Сен Реч, ҳамаро дарс медоданд, ҳаракати саҳнаро Ваҳоб дарс медод. Лекин баъд мара як гап мегуфтанд ки бачаҷон кино бисёр тамошо кун, филм бисёр тамошо кун. Ман филмҳои Голливуда бисёр тамошо мекунам, ай сабабе ки хаяк мо дар ҳамохали сарпараст ёзи нашида ки ҳамон маблағи ҷудо кунад ки ҳамихали филмҳо созе бачаҷон. Чизе ки ман ҳамин филмҳоро месозам, ай худум месозам, ҳаракат мекунем ки мисол як филмаки нағз бира як хай миннатдории худро аввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо инқадар сулҳу озодӣ, инқадар чизо офарида ки мо имрӯз ҷавонҳо ҳамин корро кардастем. Ҳазор бор шукри худо. Бо ҳамин миннатдории худро ҳамин як инсони беҳтарине ки Раҳимзода Рамазони ҳамроҳ вазири беҳад барои ҷавонҳо ман мегӯям ки ҳамин касое ки дастгирӣ мекунам. Баъд раёсати шаҳри Душанбе муҳтарам Азизи Муҳаммадалӣ мегӯям ки ҳаҷияти мактабҳо ҳама дар тай дастшай бовар мекунӣ, ӯ кас беҳад ҳунарро дӯст медорад, беҳад дастгирӣ мекунад ки бачаҷон то вақте ҳастем дастгирӣ мекунем, ҳунарро напартои шумо ҷавоно ҳамин ҳунарро дӯст медорем, пеш бурдисем. Ман бовар мекунем бо хурсанд мешам, бо мегӯям равм ҳамеша сценария нависем бо як кинои ҳамин инсоно буда ки мора дастгирӣ мекардем. Баъд дар киностудия як каси дига аст, Толиб Раҳматлоев мегӯям ки ӯ кас беҳад ҳунарро дӯст медорад, ҳамон кас ҳамин касо дастгирӣ мекунанд. Баъд ҳаракати саҳна гуфте ҷангоро мемонанд. Ман филм ягон мана бисёри режиссёрҳо мегӯянд ки кадом ҳатто Музаффар як клип кунад, ӯ клип як амонса я милиса я чи ҳаст намедонам. ҳамин сабаб хая ки чизо мақсад ман ҳар як одам як корда завқ дорад ки ҳаракат мекунам, филми комедия бигирам, намедонам айхудам боварӣ надорам. Фақат филмои ман ғаму дарду ишқу муҳаббату триллеру ҷангу шапошаб ҳаракати саҳнара ошиқ шудаи ғамҳоят ҳамеша тарафи мо бугарда шерура фақат ҳамуз ҳаракати саҳнара Фотеҳ Табаров мемонад. Фотеҳ Табаров устоди моа. ҳатти Шодравон устоди азиз Баҳроми Ғафурӣ якҷоя машқ мерафтем, вай ҳаракати кунфу дарс медод мора. Дар кунфу медурояд, карате киёкшин медурояд. Киёкшин намедурояд, карате. Хайли ми ягон приём шава рост мегӯям. Мада интерес накия бо нишонтем кунфу хешпаган нашин. Ҳамия як одитари куч мисол нападар тристай ту кунфуисти сахти мисол кино асос дӯст медорад детала. Кино дӯст медорад детала. Вақте ки мисол мо дар ҳараката нишон медод бисёри чизоро вақте мо филми Сукутро мегирифтем, ма барои филми Сукут рафтем машқ кардем ки ҳам чизо хушрӯ биёяд. Акай фотои дарс медем ки вақте ки мисол удар мебиёяд, инсоне ки насимон лелакаҷон машқ кардагӣ набошад ки қине қативар чи мишо ина чи хеле ки ҳози мо сарояндагӣ мекунем, пухта нестем, фалш дорем надаран ҳаминам вақте мисол удар меям мисол хезашитаки мисол на удар мея ҳо мисол да ҳамин ёки ини хе мисол ини даст фамиди оҳо мисол поишкати вақт не ишқати ки омад бояд ма ишқати ҳамин чизоро ҳаракати саҳнаро ҳамин кас монада беҳад устод Фотеҳ Табаров бигем хуба беҳад спортсмен варзишгари хуба. ҳам дар кино дар кор мешидаита, ҳам дар ҳаёт. дар ҳаёт гуфта намешавад яке ҳамин ягон тараф ям мушти ғайб омад мегардони ҳамин такада. Я чи дига ин духтара бояд я чанд савол мон медод. Комментарато одамо минавистагику духтар фақат кунҷков мешавад, бачаҳо чидаги чақчақ духтар ман комментариҳо пурсидам. ин комментари дар чӣ шуд, дар кадом видео? дар сурат. сураташ чӣ? Сарат сабзу рухат зебо. Мега ки намиҷа Амир мега ки акай Музаффар намешавад дар ягон филмтон иштирок кунам. Музаффарҷон мо ҳам мехоҳем иштирок кунем. ин ҳаминҷои барои он файрӯз кардагем ки ягон не беҳтарин савол Амирҷон мо ба наздикӣ
кастинг мекунем, даъват мекунем, кадом ки хоҳиши дар Филм намешавад. ягон сумметиам биёрам. Оре, дастгирӣ барои кино дастгирӣ накунӣ чиқар мешавад? дар куҷо чӣ гап занед? 3% Эълон эълон мекунем, рақамҳои телефон ҳастай. ҳастай мисол ҳунармандое ки мисол агар бо сарпарастӣ карда бутонанд дар филм, бо нақшашон калонтарак мешавад, бо қатишон корро дига хел мешавад, филм пеш یک کس دیگه میگه که Аскара? نه یک کس دیگه میگه اکا مظفر نگم کینوی نو نیسته تماشا کنیم кинои нав ҳастай. Гуфтем ки дута киноятш ба номи Осӣ, дуюмиш ба номи Ашк. Худо хоҳад ба наздикӣ пешкашии тамошобинон мегардад. агар корбор осӣ шид давомш ашк мешавад. ما سرود شما را انتظاریم میگه بهترین سوال دادن غیاسوف یوسف بهترین سوال دادی. خدا خواهد ما حرکت کردیم با نزدیکی سرودوی اکره یکون تاکس زنده میکنیم و با سرودوی خمون هم حرکت میکنیم پیشکشی شما گردونیم. خدا خواهد بیا بازی کنیم خطیش. картабозии дурака наметавонӣ? من نمیتونم тринка اگر نیم دوراکه چیه؟ نردی چی؟ ششکر. نردی میتونم نردی میتونی، ششکر. فوتبال میتونی؟ فوتبال میتونم والیبال هم میتونی، بسکتبال، گاندبال. نخیکی یا بالبالی میتونم. بالبالش بسیارشی؟ як бозӣ дорем дар монитора он бозиро ҳаста метавонем технически возможно ки қоидаи бозӣ ҳам хеле ки ту монитора нигоҳ намекунӣ. мо дар монитор як мумкин ки ягон предмет монем. Ту ҳақ надорӣ ҳамун қафота бигарди нигоҳ кунӣ. чашмоша мепӯшем дар ин ҳолат. اگر که ضرورت داشته ина газет хонисӣ. یکی نگاه که برای یکی نگاه نکن. راست بشنه انا که سوال میتونم مانه صورت اما سرتا نبردو. ایره ما خودم لیست سوال میتونم نبینم چی؟ ندیدم. نه اونجا نگاه کنه ایسره نگاه کنه سیداست газет خون. газет خونه نخونه نه خیلی نگاه کنه این نازیه کرم تو سوال کنه شما سر کنیم همین نفر کتی چی علاقمندی دارین شما؟ این نفر در جدای سینما هم اکا بودن هم جورا بودن هم دیگه نکل بهترین. این نفر در جدای سینما هم اکا بودن هم جورا بودن هم استاد بودن. چون ما اولش که خاکساری را بود. دیگه نکل سیماز. با یک سوال دیگه ایدست یمی آدم یکان چی خوردگی؟ ایدستش یکان چی خوردگی؟ ایدست یمی نفر یکان چی خوردگی؟ نه؟ دوستش میداری؟ دوستش میدارن یا نه؟ یمی نفری که دامنی طوره دوستش میداری؟ نگاه نکل تی؟ نه ایسی نه نمیتوه. وای نه تو نیستم کی باشه نه شما پریمیر نمیگه فکر کنه گفتنی چی تمانیا دوستش میداره دوستش میداره اینا رو بودم همین نفره. این نفری که در اکران هسته همین مرده که دیگه نباید. اگر دختر من باید سوال دیگه مایلی شما نمیدونی نه دوست میداره نمیداره میخواست این قطعه مدام دویت کنی یکی صورت بگیرم. نه دویت کنی صورت دارم ها؟ دویت کنی دویت پردن میخواستی قطعه هم نفری که دامنی طوره همین آخرین سوال ها؟ نه نه هسته بو نه سرشید چشمه تو شما میخواستین که قطعه همین مانیتور بودگی دویت کنین دویت خونین ها یا نه ایسه ها یا نه بگین تمام شما باید نکنین ها میخواستی دویت پردن قطعیش پریامو افید نکنید. این همین نفری که در منطور میبینید خیلی آدم های نه نبین همین نفری که ما دیده سیم در منطور خیلی آدم های با فکری خود خیلی انسانی بخیم انسانی خوبه انسانی خوبه خواه بهتری نه چسکش دوست ندارین؟
Прическаш маъқул е та? Ҳамаи худам боша ҳо. در دیدیو ба худо мебинам ҳеҷ намебинам. Намебинам. мехостем ки хати ҳама одам мантордаги шини бинда дроин иштирок кна қатитон савол тия мефоридатон ки рост шафқа ҷавобти агар ҳамин нафаре ки қати ҳами одам варз мекарди? қати ҳами нафаре ки дар монитор нишониста не? рақс чӣ Варз дар мекарди? як хона то сар аз зиндагӣ меистоди қатиш 24 соат нави нафаре ки дар монитора 24 соат дар як хона қатиш мехӯфти будам. Хай ягон кор бурда дар кори боша чӣ монем? Чӣ кор кардан мехости қати ҳами нафар? Ягон ҳунара ягон кори. ҳамин метарси ё не? ҳамин метарси ё не? инсоният бояд аввал аз худо битарсад, тавасси дигар одамо бояд мо ҳурмат кунем. ҳурматш мекунӣ? Чӣ монем? сахт ҳурмат мекунем. нисбати ҳамин нафаре ки дар монитор як чӣ гуфтани як амалиёт ёдшка тамом амалиёт гуфтаниёт чӣ урзмандиам чӣ орзумандӣ? дар ҷое ки набоша худованд нигаҳбониш боша, худованд дар паноҳи худо боша, дар ҷое ки набоша дар амони худо боша. Ахи мо ҳамин расме ки ҳаст мо кам кам бароша мегӯем ки шумо ҳамин угадат кунед ёе ки чие ҳамин сурат чашмош теза аку ёбен шумо чашмаш теза бар прическаш хушрӯа прическаш монанда анам хиақиба Светиш калаш ранги калаш ранги умеда свети дёнгош ранги шоҳай все шанс ҳаманиёто кӯч медориши Худаш дӯстш медорӣ. не ки ягона прическаша ёфт ранги қариби охири барнома омадем. Қариби охири барнома мо мехоҳем ки барномаро бо як суруд тамом кунам. мо гуфтардем ки барои деркадагӣ ҷарима мекунем. Чӣ ҷарима кунем? пул мода дар кор нест. Пул мухимон пул дорем. чои кабуд ҷарима не? Мо чои кабуд худмо меорем та. Як ҷаримае ки ман намедонам. Студияда ягон чи ҷаримааш бандима. Инҷа чӣ намерасам студияда ба фикри ту? Чизе ки шумо да маъқул боша акаҷон барои шумо. мо дар студияи калонтар маъқулаи хел дар ҳамин дурни студия не ба ина ба фикри ту чӣ намераста ки мо барномаи дигада бигӯем ки инами телевизорам Музаффар овард бигем да мисол. студия Музаффар кардани стула хай метуни стулаша барои ки стула кач чиша чи ҷарима кунем тура барои ки 2.5 соат дер кадай бохи Шумо дар баки ина представьте золотой рыбка рафти мега желаете исполнить только дрни студия гу фикр кеси ки яки қима яки вазминиш нагам факутасида баъди ада ишнам мегу ки амҷа полни монитор гӯша мехоҳам ки баъд кам тар қимат не монитори худмон соза буд хай худат ягон чи бигӯ хеле маъқул то боша Що, дамо дар комментария меза ки ҳанӯз столтун алиш кунӣ. Чойник мо нам алиш мекунем. нависта чойник то наалиш кунем хай чойник амо зурмон мераса не ки стол барои стол мо спонсори ёфтем столи шину бину баҷоди столи шине 1 2 3 4 5 та стул ята стол айноми ҳунарманд Музаффар Шудиев барои барномаи шинубин падарка мешавад. айҷо хеста қарсак мезанем барои хели пешнумо айҷо хеста қарсак мезанем бихели спос ришедри хай акер меҷон ки хеле ки барои ҳунармандое ки ирӯз ҳастану ҳунара эҷод кардисиян ҳунара пеш бурдисиян стол шубиста миллион камай
зинда бошед. мо ҳунармандем ба ҷону дили чӣ тора мекунем. Бо ҳастаем мақсад соҳибкорое ки ҳамихи ҳунармандо ҳаста ки ҳунара пеш мебаранд тунем ба қадри имкон дастгирӣ кунем. худо хоҳад бо мо ҳаракат мекунем ки бо айда барномаҳои хуб ҳаракат мекунем ки як кас дар тоҷикистон ҷиҳати суд пеш мебарад, духтур пеш мебарад, ҳунарманд пеш мебарад, сароянда пеш мебарад, кино пеш мебарад. ҳамаи мо бояд якҷоя шавем, ватанро обод кунем. иншоллоҳ ҳамин беҳтарин орзу якҷоя шавем, ватан обод кунем ва чӣ тоҷикистон ба пеш. хоб гуфтем ки охири барнома ина аллакай омад. афсус мо мехоҳем чанд соат дига шинем бои суҳбатҳои ширини Музаффарҷон, лекин вақт як суруд мехонӣ баъд мо тара ҷавоб медиҳем. хоб дӯстои азиз, дар анҷоми барнома мо пеш аз оне ки бо шумо худоҳофизӣ кунем, мо ба Музаффарҷон бародари азизи мо дар ҷодаи ҳунар, санъат, қуллаҳои баланди эҷодиро таманно дорем. дар зиндагӣ ҳамавақт муваффақ бошед, сарбаланд бошед. ҳамон энергия ки дорӣ, ҳамон энергия гум нашавад. дӯстои азиз, мекунем ба қадри имкон ҳам ҷодаи ҳунари устоди азиз Баҳроми Ғафуриро худованд раҳмату мағфиратшон кунад пеш барем. дуюм ҳаракат мекунем ки мухлисоне ки аз шаҳр берун дар шаҳри ғариб қарор доранд, худоҷон ҳамаи шуморо ба ватан баргардонад. мо ҳама вақт дар шумо дуогӯем. аммо ҳаракат мекунем ки филмҳо монқати ҳама вақт ҳаракат кунем, филмҳои назм барорем, бо забони русӣ тарҷума кунем. шумо дар кадом шаҳре ки набошед, филма моне тамошо кунед. ҳамдигаритона ҳамватаное ки дигар нафарҳо дар бартон бошанд, чӣ русанд, хитоиян, англичан, кадоме ки набошанд, шумо фахр кунед ки мо ҳам хел филм дорем, ҳам хел ватан дорем, ҳамин хеле ҳунармандо дорем. Саломат бошед. беҳтарин зинда бошанд. моҷиро мухлисои бисёри мо ҳам аз ҳамон тарафам менависанд. фақат ҳар коре ки мекунем барои қавӣ шудани рӯҳияи шумо. Единственная профессия ҳамин санъаткор ки фақат хирсандӣ меорада, фақат ҳамин ки ҷойда фақат хирсандӣ меора, як кор шумо мемонда шудаги ҳама ҷода не ки мемонем ки як ҳунар як чиз бинем камтар вақтон хушава ва мо ҳаракат мекунем ки яки мо барои вақтхушии шумо кор мекунем. суруди модар ва ако. суруди ин сурудаке ки ози мо замзама мекунем акаи умеҷон, ин сурудака бо ҳамроҳи шудравон устоди азиз Баҳроми Ғафурӣ якҷоя эҷод карда будем барои филми Сукута дар бораи модар. вақте мо ҳеҷ вақт ин чиза намехостем. имрӯз омада ки акаҷони азиза ёд мекунем, ин сурудака мехонем. вақте ки ин суруда гӯш мекунем, дар тоқагим бовар мекунӣ хаяк ин чиза гуфта намеша, дар дил чизе ки ҳаст вай мемона абадӣ. акаҷони азиз аёдимон намера, и абадӣ мемонад. дар ҷое ки як ҳамватани мо тоҷик ҳастай, Баҳроми Ғафурӣ дар дили вай ҳаст, абадӣ мемонад. и ҳамавақт мо медонем ки ҳамватанои азиз дар ҳаққи ӯ ҳамавақт дуогӯ ҳастанд. сурудаки акаҷони азиза баҳри шумо якҷоя бо ҳамроҳи Сулаймонҷон, акаи Умедҷон, ҳама каса Софияҷон, акаҷони Насриддин замзама мекунем баҳри шумо. умри ту оғӯши ғам шуд, қалби ман пур аз алам шуд. умри ту оғӯши ғам шуд, қалби ман пур аз алам шуд. чашмҳои нозанинат зара зара зери нам шуд. чашмҳои нозанинат зара зара зери нам шуд. умри ту ошиғам шуд. чодари سفید ببر کرد، خاکی خونوک زری سر کرد، خاکی خونوک زری سر کرد. بین دوست و بین دشمن خامتم وای اکا خم کرد، خامتم وای اکا خم کرد.
بین دوست و بین دشمن خامتم وای اکر خم کرد خامتم وای اکر خم کرد عمر تو عاشقم شد عمر تو عاشقم شد قلب من پر از علم شد عمر تو عاشقم شد قلب من پر از علم شد چشم‌های نازنینت ذره ذره زیر نم شد چشم‌های نازنینت ذره ذره زیر نم شد عمر تو اکر جان عزیز عاشقم شد. سلامت باشین دوستان عزیز. سلامت باشین. روح روان بهرام غفوری شد بود، همه اختلاف ترشو بود. دوستان عزیز با شما خداحافظی میکنیم. با شما بودیم سلیمان نصرالدین صفیه و هنرمندی موفق مظفر شدیف برادری ما. فکرهایتون رو در کامنتاری ها نویسید. کدام هنرمند رو میخواید در برنامه ببینید. خیر. سلامت باشید. شنوبین Shino,